बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। ईरान अमेरिका के बिगड़ते ताल्लुकात के हवाले से आज की स्टोरी में हम बात करेंगे। ये आप जानते हैं, इसके हवाले से हमारी कई स्टोरीज़ मौजूद हैं जिसके अंदर हमने ये जिक्र किया कि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरह स्पीडी तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं आगे मुस्बत डायरेक्शन में, जिसमें अमेरिका ये चाहता है कि वो ईरान के साथ दोस्ती कर ले। लेकिन ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या होता चला जा रहा है कि अमेरिका ताल्लुकात वापस उसी नहज पर या शायद उससे भी ज़्यादा बुरे करने जा रहा है ईरान के साथ। आज की स्टोरी में इससे बात करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखूँगा। दूसरी चीज़ आज जिस पर हम बात करेंगे वो ये है कि अगर ये मुमकिन हालात हो जाते हैं तो ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या रास्ते हैं जिस पर रहते हुए वो अपने आप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन कर सकता है। पहली चीज़ जिस पर हमने बात करनी है कि ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ क्यों। तीन बड़े वाक़यात हैं, तीन बड़े मौजू हैं जिसकी वजह से इस चीज़ के ऊपर क्लियर इंडिकेशन होता दिखाई दे रहा है। हम इस हवाले से आपको लम्हा बलम्हा रिपोर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। पहला वाक़या फ़िज़ाई हमले हैं जो अमेरिका ने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यानी जो बाइडन की इजाज़त से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इराक़ और सीरिया पे किए हैं, जिसमें दो मुख्तलिफ़ तंजीमों के 5 अफराद को हलाक किया गया है। दूसरा IAEA के खोजियों की डेडलाइन और उस डेडलाइन का ख़त्म होना और उसके ऊपर खातिर खा कामयाबी का ना होना। और तीसरी चीज़ ये कि जो कंसर्न्स उठाए गए हैं उसके ऊपर ईरान की खामोशी या ईरान का उनके साथ सीधा हो जाना। तीसरी चीज़ ये कि जो वेब साइट्स पर हमले किए हैं यानी कि 36 वेबसाइट्स, इन तमाम चीज़ों के हवाले से हमारी स्टोरीज़ मौजूद हैं, आप उसकी डिटेल में जा सकते हैं। लेकिन ये तीन वाक़यात इस चीज़ का शाखसाना है, इस चीज़ की इंडिकेशन है कि अमेरिका ये बात तय कर चुका है कि उसने ताल्लुकात को ख़राब करना है अब ईरान के साथ। सदर जो बाइडन के जहन में ये बात किसी ने अब डाल दी है, उनको ये बात समझा दी है और ख़याल ये किया जा रहा है, इसका कवी इम्कान है, ये किया है इज़राइल ने। इज़राइल के प्रेसिडेंट की आज मुलाकात हुई है जो बाइडन से, वाइट हाउस में ये मुलाकात हुई है, काफ़ी तवील मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के दौरान चौथी चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो है सदर जो बाइडन की ईरान को खुल्लम खुला और सख्त तरीन अल्फाज में वार्निंग। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट सदर जो बाइडन की जानिब से पहली मर्तबा आई है ईरान के लिए, जिसमें उन्होंने ईरान को ख़बरदार रहने का, ख़बरदार होने का कहा है न्यूक्लियर डेवलपमेंट के हवाले से। और उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगी। सो बैक टू वेयर दिस ऑल स्टार्टेड। आप ये जानते हैं कि JCPOA में वापस ईरान को ले जाने के हवाले से बहुत कोशिश अमेरिका कर रहा था और इसका सख्त तरीन मुखालिफ था इज़राइल। इज़राइल ही कहता था कि भाई आप नहीं जानते ईरान को, आप ईरान को अपने मकासद के लिए इसमें लेकर आना चाहते हैं और मकसद आपका ये है कि आप चाइना को सिंगल आउट करें और उसका मुहासरा करें। लेकिन आपको उस मकसद के हुसूल के लिए जो हमने कोशिशें काविशें आज तक की ईरान को लेट डाउन करने की, उसको गिराने की, उसके ऊपर हमले की, वो सारी ज़ाया हो जाएंगी। सो ज्यूज़ लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है वेस्टर्न पावर्स के अंदर और अमेरिका के ऊपर वो अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होल्ड रखते हैं। और इसी वजह से जितने भी ज्यूज़ हैं वो ये लगता है कि जो बाइडन या अमेरिकी नई क़यादत को ये चीज़ बावर कराने में कामयाब हो चुके हैं कि आपको ईरान के ऊपर जो अच्छे या मुस्बत असरात आपने डाल रखे हैं या मुमकिन तौर पे आप करने जा रहे हैं उसको आपको होल्ड करना होगा। अब अगली चीज़ ये कि यूँ गुमान हो रहा है, यूँ लग रहा है, ऐसा होने जा रहा है कि ईरान के ऊपर पाबंदियां उसी तरह रीस्टोर हो जाएंगी जिस तरह 2018 में डोनाल्ड ट्रंप करके चला गया था। 2018 में जिस तरह उसने जौहरी मुआहदा यूनिलैटरली यानी कि किसी को भी मलूज़ खातिर रखे बगैर उसने वो मुआहदा तोड़ दिया था और जिस किस्म की सख्ती बरती गई थी ईरान के साथ, उसी किस्म की सख्ती दोबारा या मुमकिन तौर पर उससे भी ज़्यादा सख्त तरीके से इस दफ़ा रवैया रवा रखा जाएगा। ईरान इन चीज़ों को कैसे डील कर सकता है? ये मेरी राय है कि ईरान के पास 2 रास्ते बचते हैं जिसके ऊपर ईरान अपने आप को मज़ीद स्ट्रेंथन कर सकता है। एक रास्ता उसको चुनना होगा विद इन द कंट्री यानी लोकल प्रोग्रेस का, और दूसरा रास्ता उसको चुनना होगा जो उसने नए इंटरनेशनल रिलेशंस बना रखे हैं उनको स्ट्रेंथन करने का। मैं दोनों की मुख्तसर डिटेल में जाता हूँ। लोकल जिन चीज़ों में इसको खुद कफ़ील होने की ज़रूरत है उसमें तालीम, सेहत, IT, ज़राअत, ये 4 ऐसे बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें ईरान को खुद कफ़ील होना पड़ेगा। ईरान इन पे ऑलरेडी काम कर रहा है। आप जानते हैं, इस हवाले से भी हमारी स्टोरीज़ मौजूद हैं कि मुस्लिम उम्मा में नंबर 1 यूनिवर्सिटीज़ ईरान की हैं या टॉप यूनिवर्सिटीज़ ईरान की है जो टॉप 1000 की लिस्ट के अंदर शामिल है। और ये भी आप बात जानते हैं कि ईरान
ایسی بہت ساری ہائر ایجوکیشن کے اندر ایڈوانسمنٹ اور ڈیولپمنٹس کر چکا ہے جس کا نتیجہ یا جس کا رزلٹ اس کو ڈیفنس پرپزز کے لیے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے۔ تعلیم میں کافی حد تک مضبوط گرپ ایران نے کی ہے، لیکن اس کو مزید مضبوط گرپ کرنی ہوگی۔ صحت کے حوالے سے ایران بہت زیادہ میسیولی کام کر رہا ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ویکسین بنانے والے ممالک کی فہرست میں ایران بھی شامل ہو چکا ہے، اور اس ویکسین کو وہاں پر خود لگایا جا رہا ہے، تمام لوگوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ پروسیس سے گزرنے کے بعد اب اس کے جو کمپلیشن پروسیس ہے اس کے ہو جانے کے بعد اب وہ ویکسین ان لوگوں کو لگ رہی ہے۔ زراعت کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہا ہے ایران۔ دوسرا جو بڑا محاذ ہے جس پہ ایران کو مزید فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ اس کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں۔ 5 ممالک کا دھڑا ہے، 5 ممالک کا نیکسس ہے، نیٹ ورک ہے، جس کے بغیر شاید آج ایران بہت مشکل میں ہو۔ اس نیٹ ورک، اس نیکسس میں ایک ملک ہے پاکستان، ایک ہے عراق، ایک ہے رشیا اور ایک ہے چائنا۔ ان 4 ممالک انکلوڈنگ ایران، 5 ممالک کا جو یہ نیٹ ورک ہے، یہ وہ نیٹ ورک ہے جس میں یہ جتنے بھی ممالک ہیں 5 جن کا میں نے ذکر کیا، ان تمام کا آبجیکٹو ایک ہے اور ان تمام کا مسئلہ بھی ایک ہے، اور ان زیادہ تر ممالک کا مسئلہ یہ ہے ان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امریکہ نے بہت ڈیمیج کیا ہے، ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ امریکہ کے ڈسے ہوئے ہیں کسی نہ کسی صورت میں، یہ ان کا خیال ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اب اس کے اگینسٹ ہم اپنا اتحاد مضبوط رکھیں، اس کے اگینسٹ ہم اپنا اتحاد قائم رکھیں، اور اسی سلسلے میں اور اسی چکر میں یہ ممالک آپس میں بھی کانٹریکٹس کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے بہت سارے کانٹریکٹس ہو چکے ہیں، بہت سارے ہو رہے ہیں، اور آنے والے بہت سارے دنوں میں ایکسپیکٹڈ ہیں کہ مزید ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور چائنا کے بہت سارے کانٹریکٹس ہیں جو ہو رہے ہیں، $400 بلین کی ڈیل ہے، 25 سال کا معاہدہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور عراق کے بہت سارے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پاکستان اور عراق کے کچھ ایگریمنٹس ہیں، بہت تیزی سے ڈپلومیٹک ریلیشنز دونوں ممالک کے درمیان بہتر ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رشیا ان تمام ممالک کے دورے ریسنٹلی کر چکا ہے، فارن منسٹر بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں رشیا کے، اور رشیا کے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات اسپیشلی انرجی سیکٹر میں ہو رہے ہیں، اور رشیا اسی طرز کی انویسٹمنٹ اور ڈیولپمنٹ ایران میں کرنا چاہ رہا ہے جس طرز کی چائنا نے کی ہے۔ پاکستان ان تمام ممالک کے درمیان ایک اسٹریٹجک ایلائی کے طور پہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ ان تمام ممالک کو بہت متاثر کیے ہوئے ہے۔ پاکستان نے جس طرح ریسنٹلی امریکہ کو نو اور ایک بگ نو کا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ کی ٹرم نے ہر جگہ پر ایک پریشانی کا سا سما باندھ دیا ہے، خصوصاً ویسٹرن حلقوں کے اندر، اور پاکستان کو اس کا پریشر، اس کا اونس، پاکستان کو اس کا ریاکشن برداشت کرنا ہوگا، اور اس کے لیے پاکستان نے تیاری پکڑ رکھی ہے۔ بہرحال دنیا کا منظرنامہ خاصا تیزی سے بدل رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں مرکز نگاہ آ رہی ہیں۔ ہم کچھ چیزوں کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے رکھ سکیں، ان کے کچھ ڈاٹس کنیکٹ کریں اور آپ کے سامنے چیزوں کو لا سکیں۔ ابھی اس چیز کو بالکل آپ فضل آؤٹ نہیں کر سکتے کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات بالکل ختم ہو چکے ہیں، کھٹائی کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن یہ 4 چیزیں اسی چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ چیزیں بہت تیزی سے اس جانب بڑھ رہی ہیں، اور یہ بات اسرائیل منوا چکا ہے امریکہ کو پریشرائز کرنے کے بعد کہ اس کو ایران کے اوپر سے ہاتھ ہٹانا ہوگا۔ بہرحال آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بذریعہ نوٹیفیکیشن ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تب تک خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔